لبیک اللہم لبیک ان الحمد۔ کالے رنگ کا یہ وہ ڈھانچہ ہے جسے دیکھ کر دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ یہ صرف پتھروں سے بنی ہوئی عمارت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر صدیوں پرانے وہ راز چھپے ہیں جن کا سیدھا کنیکشن انسانی خون اور آپ کے دل کی دھڑکن سے ہے۔ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا۔ اگر ہم وقت کے پہیے کو گھما کر پیچھے لے جائیں تو کعبہ کی کہانی حضرت ابراہیم سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بنیاد تو انسانیت کی شروعات یعنی حضرت آدم کے دور میں ہی رکھ دی گئی تھی۔ سب سے پہلے آدم نے ہی اس مقدس گھر کو عبادت کے لیے بنایا تھا، مگر وقت گزرتا گیا اور پھر حضرت نوح کے زمانے میں وہ خوفناک طوفان آیا جس نے پوری دنیا کو پانی میں ڈبو دیا۔ اس طوفان کی تباہی میں کعبہ بھی مٹ گیا اور صدیوں تک صرف اس کے نشان باقی رہ گئے جن کی خبر صرف اللہ کے نیک بندوں اور فرشتوں کو تھی۔ صدیاں بیت گئیں اور پھر دنیا میں ایک ایسے شخص کا آنا ہوا جسے اللہ نے اپنا دوست یعنی خلیل کہا۔ یہ تھے حضرت ابراہیم۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اپنے رب کی خوشی کے لیے وہ اپنی سب سے پیاری چیز بھی قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ جب وہ فلسطین میں مقیم تھے تب انہیں اللہ کا حکم ملا کہ وہ اس پرانے گھر کو دوبارہ تعمیر کریں۔ انہوں نے وہ پرانے نشان ڈھونڈ نکالے اور وہیں پر دوبارہ عمارت بنانے کا کام شروع کیا۔ یہ منظر بڑا ہی روحانی تھا جب حضرت اسماعیل پہاڑوں سے پتھر ڈھو کر لا رہے تھے اور حضرت ابراہیم اپنے ہاتھوں سے ان پتھروں کو جوڑ کر دیوار کھڑی کر رہے تھے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو حضرت ابراہیم ایک بڑے پتھر پر کھڑے ہو گئے تاکہ اوپر تک ہاتھ پہنچ سکے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس پتھر پر ان کے پیروں کے نشان چھپ گئے جو آج بھی مقام ابراہیم کے روپ میں کعبہ کے سامنے موجود ہے اور لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ جب ڈھانچہ کھڑا ہو گیا تو ضرورت تھی ایک خاص نشان کی۔ تب جبرائیل جنت سے ایک سفید چمکتا ہوا پتھر لے کر آئے جسے آج ہم حجر اسود کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اسے کونے میں لگا دیا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ شروع میں یہ دودھ سا سفید تھا، مگر انسانی گناہوں کو اپنے اندر جذب کرتے کرتے آج یہ سیاہ کالا ہو چکا ہے۔ دونوں باپ بیٹے جب اس گھر کو بنا رہے تھے تو ان کی زبان پر بس یہی دعا تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری اس کوشش کو قبول کر لیں اور ہماری آنے والی نسلوں میں ایک ایسی قوم پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو۔ اس وقت جو کعبہ بنایا گیا تھا وہ آج کی طرح چوکور یعنی اسکوائر نہیں تھا، بلکہ ریکٹینگولر تھا، اور جو حصہ آج باہر ہے جسے حتیم کہتے ہیں وہ اس وقت کعبہ کے اندر ہی شامل تھا۔ اس کے 2 دروازے ہوا کرتے تھے، ایک آنے کے لیے اور ایک جانے کے لیے، اور اونچائی بھی آج کے مقابلے کم تھی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور اسماعیل کی اولاد وہاں بستی گئی اور کعبہ کی دیکھ بھال کرتی رہی، مگر دھیرے دھیرے لوگوں کے دلوں میں ملاوٹ آ گئی، اور جس گھر کو ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہاں لوگوں نے بت رکھنے شروع کر دیے۔ پھر سال 570 عیسوی کا وہ وقت آیا جو اتہاس میں درج ہونے والا تھا۔ یہ وہی سال تھا جب آخری نبی کی ولادت ہونے والی تھی۔ یمن کا ایک طاقتور بادشاہ جس کا نام ابراہا تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ یمن کے خوبصورت گرجا گھر کو چھوڑ کر مکہ کے اس سادھارن سے گھر کی طرف کیوں بھاگے جا رہے ہیں۔ جلن میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کعبہ کو ہی ختم کر دے گا تاکہ لوگ مجبوراً یمن آئیں۔ ابراہا نے ایک ایسی فوج تیار کی جس میں بڑے بڑے ہاتھی شامل تھے۔ عرب کے لوگوں کے لیے یہ منظر خوفناک تھا کیونکہ ان کے گھوڑے بھی ہاتھیوں کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ وہ تکبر میں مکہ کی طرف بڑھا اور راستے میں کئی قبیلے رونتا چلا گیا۔ اسی دوران اس نے مکہ کے سردار عبد المطلب کے کچھ اونٹ پکڑ لیے۔ جب عبد المطلب اپنے اونٹ لینے گئے تو ابراہا حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، میں یہاں تمہارا سب سے مقدس گھر توڑنے آیا ہوں اور تمہیں اپنے جانوروں کی فکر ہے۔ تب عبد المطلب نے ایک ایسی بات کہی جو تاریخ بن گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے ان کی حفاظت کر رہا ہوں، اور رہا سوال اس گھر کا تو اس کا بھی ایک مالک ہے جو خود اس کی حفاظت کرے گا۔ تم میرے جانور واپس کرو اور جو چاہے کرو۔ ابراہا نے اونٹ واپس کر دیے اور غرور میں آگے بڑھا۔ عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر دعا مانگی کہ اے رب، ایک معمولی انسان بھی اپنے گھر کو بچاتا ہے، آج تو بھی اپنے گھر کی رکشا کر۔ جیسے ہی ابراہا کی فوج مکہ کے قریب پہنچی، ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ان کے ہاتھی زمین پر بیٹھ گئے اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ فوجیوں نے انہیں مارا کوشش کی
मगर हाथी हिलने को तैयार न थे। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। समंदर की तरफ से परिंदों का एक बड़ा झुंड आया, जिनके पंजों और चोंच में छोटे छोटे कंकर थे। देखते ही देखते उन परिंदों ने वह कंकर उस फौज पर बरसाने शुरू कर दिए। वह कोई मामूली पत्थर नहीं थे, वह जिस्मों को चीर देते थे। पल भर में अब्राहा की वह घमंडी फौज भूसे की तरह बिखर गई और अल्लाह ने बिना किसी इंसानी फौज के अपने घर को बचा लिया। इस वाक़े के बाद भी जमाना बदलता रहा। हजरत इब्राहिम की तामीर को 2000 साल बीत चुके थे। बारिश और सैलाब ने काबा की दीवारों को कमजोर कर दिया था। मक्का के कुरैश कबीले ने फैसला किया कि अब इसे तोड़कर दोबारा मजबूत बनाना पड़ेगा। उन्होंने तय किया कि इस नेक काम में सिर्फ हलाल कमाई ही लगेगी। दीवार गिराने की हिम्मत किसी में नहीं थी, सब डर रहे थे। फिर खालिद बिन वलीद के वालिद आगे बढ़े और पहली चोट लगाई। जब उन्हें कुछ नहीं हुआ तो बाकी लोगों ने भी काम शुरू किया। पैसों की कमी की वजह से उन्होंने काबा का साइज छोटा कर दिया और उसे रेक्टेंगुलर से स्क्वायर बना दिया और वह हिस्सा बाहर छोड़ दिया जिसे आज हम हतीम कहते हैं। दरवाजा भी जमीन से ऊपर उठा दिया ताकि हर कोई अंदर ना आ सके। जब इमारत बन गई तो झगड़ा शुरू हुआ कि हजरे अस्वद को उसकी जगह कौन रखेगा। तलवारें खींचने ही वाली थीं कि फैसला हुआ कि जो कल सुबह सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होगा वही फैसला करेगा। किस्मत देखिए कि सबसे पहले आने वाले शख्स और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो उस वक्त अभी नबी होने का ऐलान नहीं कर चुके थे। उन्होंने अपनी चादर बिछाई और पत्थर उस पर रखा और हर कबीले के सरदार को चादर का कोना पकड़वाया। इस तरह सब खुश हो गए और आखिर में उन्होंने अपने मुबारक हाथों से वो पत्थर दीवार में लगा दिया। वक्त गुजरा और उसी शहर में इस्लाम का सूरज चमका। फतेह मक्का का दिन आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर रखे 360 बुत तोड़ दिए और दीवारों पर बनी तस्वीरों को मिटा दिया। बस उसी दिन से काबा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पाक हो गया। पहले मुसलमान बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करते थे, मगर फिर अल्लाह के हुक्म से काबा हमेशा के लिए किबला बन गया। लेकिन काबा की आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। सन 683 में जब अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने खुद को मक्का में खलीफा घोषित किया तो यजीद की फौज ने मक्का को घेर लिया। उन्होंने पहाड़ों से आग के गोले बरसाए, जिससे काबा का गिलाफ जल गया और दीवारें टूट गईं। मगर कुदरत का खेल देखिए कि अचानक यजीद की मौत हो गई और फौज वापस चली गई। इसके बाद अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने काबा को बिल्कुल वैसा बनाया जैसा हजरत इब्राहिम ने बनाया था, यानी रेक्टेंगुलर और 2 दरवाजों वाला। मगर यह सुकून ज्यादा देर नहीं रहा। कुछ साल बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म पर हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का पर फिर हमला किया। इस बार हमला और भी भयानक था। कई हफ्तों तक पत्थर बरसाए गए। अब्दुल्लाह बिन जुबैर बहादुरी से लड़े मगर शहीद हो गए। फतेह के बाद हज्जाज ने काबा को फिर से तोड़कर वैसा ही बना दिया जैसा कुरैश ने बनाया था, यानी स्क्वायर शेप में, और आज तक हम उसी शेप को देखते हैं। इतिहास का सबसे काला दिन तब आया जब साल 930 में करामतियों ने मक्का पर हमला किया। अबू ताहिर नाम का जालिम शख्स हथियार लेकर हरम में घुस गया। उसने हाजियों का कत्लेआम किया और चीख चीख कर कहा कि आज कहां है तुम्हारा रब। लाशों को जमजम के कुएं में फेंक दिया गया और वह जालिम हजरे अस्वद को उखाड़कर अपने साथ ले गया। 22 साल तक काबा बिना उस पत्थर के रहा। लोग डर के मारे हज पर जाना छोड़ चुके थे। आखिरकार मजबूर होकर और कमजोर पड़ने पर उन्होंने वह पत्थर वापस किया। सदियां गुजरती गईं और 1600 ईस्वी में एक भयानक सैलाब ने फिर काबा को नुकसान पहुंचाया। इस बार ऑटोमन सुल्तान मुराद ने बेहतरीन इंजीनियर्स बुलवाए और दुनिया के सबसे मजबूत पत्थरों से काबा को वैसा ही बनाया जैसा आज हम देखते हैं। एक दिलचस्प दौर वह भी था जब काबा के चारों तरफ 4 अलग अलग मुसल्ले हुआ करते थे। हनफी, मालकी, शाफी और हम्बली लोग अपने अपने इमाम के पीछे अलग नमाज पढ़ते थे। मगर 1924 में जब किंग अब्दुल अजीज ने मक्का फतेह किया तो उन्होंने इस फिरका परस्ती को खत्म किया और हुक्म दिया कि सब मुसलमान एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। आधुनिक दौर में 1979 में एक बड़ा हादसा हुआ जब जुहैमान नाम के एक बागी ने अपने साथियों के साथ हरम पर कब्जा कर लिया। वह दावा कर रहा था कि मेहदी आ चुके हैं। उसने दरवाजे बंद कर लिए और हाजियों को बंधक बना लिया। मजबूरन सऊदी फौज को हमला करना पड़ा,
फ्रांस की स्पेशल फोर्सेस की मदद ली गई। टनल्स में छिपे बागियों को निकालने के लिए गैस और पानी का इस्तेमाल हुआ। 2 हफ्ते की खूनी जंग के बाद हरम को आजाद कराया गया। इन तमाम खूनी किस्सों के बावजूद काबा के कुछ ऐसे वैज्ञानिक पहलू हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सदियों पहले जब कोई जीपीएस नहीं था, तब भी समंदरी जहाज काबा को सेंटर पॉइंट मानकर रास्ता ढूंढते थे। आज साइंस कहती है कि काबा के आसपास मैग्नेटिक फील्ड्स का संतुलन कमाल का है। शायद इसीलिए वहां जाने वाले को एक अजीब सा सुकून मिलता है। जरा गौर करें, मुसलमान काबा के इर्द गिर्द उल्टा घूमते हैं, यानी काउंटर क्लॉकवाइज। और यह सिर्फ वहां नहीं होता, बल्कि पूरा ब्रह्मांड इसी नियम पर चल रहा है। धरती अपने एक्सिस पर काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गर्दिश इसी दिशा में करते हैं और हमारी गैलेक्सी भी ऐसे ही घूमती है। मुसलमान जब तवाफ करते हैं तो वह दरअसल कुदरत के इसी बहाव के साथ जुड़ जाते हैं। हजारों लोग जब एक साथ एक ही दिशा में घूमते हैं तो वहां एक जबरदस्त एनर्जी फील्ड बनती है। सूफी कहते हैं कि जैसे काबा के चक्कर लगाए जाते हैं, वैसे ही इंसान का दिल भी एक काबा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मोमिन का दिल अल्लाह का घर है। साइंस ने भी माना है कि हमारे दिल के चारों तरफ खून का बहाव भी उसी काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में होता है, यानी इंसान के अंदर भी एक तवाफ चल रहा है। गोल्डन रेशियो, जो कि 1.618 है, जो दुनिया की हर खूबसूरत चीज में पाया जाता है, चाहे वह फूल हो या गैलेक्सी। हैरानी की बात यह है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से काबा की दूरी का अनुपात निकाला जाए तो वह भी यही गोल्डन रेशियो बनता है। यह इमारत सिर्फ चूना और पत्थर नहीं है, बल्कि यह वह मरकज है जहां धरती और आसमान के राज, साइंस और रूहानियत और इंसान का दिल एक बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। हजारों सालों की टूट फूट, हमले और खून खराबे के बाद भी यह काला ढांचा आज भी वैसा ही खड़ा है, अपनी जगह पर अटल, जैसे कह रहा हो कि दुनिया बदल सकती है, मगर जिसे अल्लाह बचा ले उसे कोई मिटा नहीं सकता।